अस्सलाम वालेकुम संगियों के हाल चाल ने वालों ठीक ठाक हो जनाब। ताज़ा तरीन कुछ अपडेट सो बने वाले नाल तुसां देनी नाल नाश्ते शाश्ते भी दसने नाल और चीज़ां भी दसनियां ते रक्षा के खिलाफ जो ऑपरेशन होया रक्षा की तादाद च भी काफ़ी कमी आ चुकी है। उस तो अलावा तुसां दसां खत्म नबूवत चौक ते जो सी एक एहतजाजी रैली फ़लस्तीन और गज़ा ने आक्चे और इसराइल के खिलाफ जड़ा एहतजाजी मुजाहरा थे उसी एहतजाजी रैली उसी शुरका सुन सिविल सोसाइटी जी उस सारियां शिरकत करनी चाहिए। कुछ और ताज़ा तरीन चीज़ां भी तुसां दसने अपडेट देने फिर टुर के नालों नाल हुण तक इत्थे पहले बहुत ज़्यादा रक्षे खलोते होने हुण इतने ज़्यादा नहीं रहे, काफ़ी इन्होंने आबादी घट गई क्योंकि उन्हें बैन ला छोड़ाया किस ते गैर कानूनी ते गैर रजिस्टर जितने रक्षे है उन्होंने पाबंदी लाने तो बाद नहीं सूरत हाल तुसी ताकि लोग बहुत घट हो गए रक्षे काफ़ी तादाद घट गई है और इस तादाद घटने की वजह तो लॉ एंड आर्डर भी बेहतर हो सी और इन्हें रूट शूट भी अलाट किए हुए सुन कुछ इस तरह का निज़ाम भी अच्छा ये भी जनाब खत्म नबूवत चौक जिस अज जुमे ना ध्याड़ा तो रैली भी हो सी कि रैली हो सी एहतजाजी रैली हो सी फ़लस्तीन और गज़ा नी जी मजलूम आवाम है तकरीबन 80,000 अफराद जो शहीद होए चंद एक माह च और जुल्म बरबरीत जी है इसराइल पर करना है उसके खिलाफ तमाम सिविल सोसाइटी है जिथे ऐसी और सिविल सोसाइटी वाले जड़ा अपील भी की थी कि हर बंदा आवे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवावे। तकरीबन 80,000 फ़लस्तीनी शहीद होए और सैकड़ा हिसाब ना लो जनाब अली स्कूल कॉलेज अस्पताल तबाह की इसराइली और यहूदी लाबी और एक बहुत बड़ा नुकसान होया है। इस नुकसान तो बचने से भी कोई ना कोई तदबीर करनी चाहिए नहीं लेकिन असन लोग तदबीर नहीं करने ये जा तो बिल्कुल कंप्लीटली खाली भी नज़र आनी कोई राश नहीं कोई कुछ भी नहीं ये तो कह रहे इसकी वजह है कि गैर कानूनी जड़े रक्षे गैर रजिस्टर जड़े रक्षे है उन्हें सारे जनाब अली ला छोड़ा बैन हो ऐसी ज़राब साजत नाल पेट्रोलिंग भी होनी मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन वज़ीर आला पंजाब उत्ते लिखे है इस गड्डी ने पुलिस वाले जी गड्डी भी बहनी मैं फिर टुर के नालों नाल तुसां सूरत हाल दसना इस एरिए नहीं सारे एरिए नहीं। अच्छा एहतजाज में जनाब सारे लोगों के मनी भी अपील है मैं आप भी ऐसा एहतजाज से आयो ताकि एक भरपूर मैसेज भेजे आलमी बरादरी ने ज़मीर होना क्योंकि बिल्कुल कोई काम नहीं पे होना आलमी बरादरी ने नाल नाल इस्लामी बरादरी जी इस्लामी ममालिक जड़े और इस्लामी जड़ियाँ तंजीमान इन्हें हाल तक कोई हिकमत अमली नहीं बढ़ाई कि इस बारे च जरा ये उसका नाम है इसराइल किंज रोकां बरबरीत नूं और इस नुकसान किस तरह रोकां क्योंकि रोज़ाना निसाब नाल हज़ारां फ़लस्तीनी शहीद पे होने। अच्छा जी ख़त्म नबूवत चौक साफ़ सुथरा होया है और साफ़ सुथरा होने की वजह तो कोई रश रुश भी कोई नहीं और जड़े रक्षे है गैर कानूनी और गैर रजिस्टर उन्हें रक्षा नहीं बरमार अगे थे नहीं हूँ बिल्कुल खाली है जगह ये खुशाइन गाल है और जोड़े हलाल मजदूरी पर करने रक्षा उन्होंने बहुत अच्छा मौका है कुछ तरीके नाल अपनी मजदूरी काम शाम करो ना तो काम शाम कर सुन। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल ने ठीक हो ना खैरियत है रश हूँ कोई नहीं रक्षा नहीं बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा होनी है इस तरह बेहतरी हुई है क्योंकि पहले बिल्कुल भरमार होनी है बहुत ज़्यादा रशा नहीं पैदल चलना भी मुश्किल मतलब सवारियाँ भी किस ते पाउन रक्षे ज़्यादा सवारियाँ थोड़ियाँ और रजिस्टर हो सुन हूँ ना रूट शूट मिल सुन सब तो अच्छी गाल है ठीक हो मेहरबानी भला हो बस मैं आख्या ताज़ा तरीन सूरत हाल दस अज इतने एहतजाज भी हो सी 2:30 बजे इतने एहतजाज हो सी गज़ा और फ़लस्तीन ने अवाम ने आखे हो सी इसराइल के खिलाफ हो सी और लोग शौक आसो तुसी भी शक्र हाँ बाकी लोगों नाल भी साड़ी अपील है जी लोग आउन
اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤن اسرائیلی بربریت نے خلاف ہو بڑا ظلم پہ کرنے نو ایک عرصہ ہو گیا تے چلو مزید تساں کوئی صورتحال دسنے ہیں ٹھیک ہے جی مہربانی شکریہ اچھا تازہ ترین صورتحال تو تسی نالوں نال تکنا ہی پینے ہو اس پاسوں بھی تساں دس چھوڑنا اس پاسوں بھی تساں دس چھوڑنا تک کتنی کھلی کھلی جگہ ہوگی اور ایک کھلی جگہ ہونی نہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیر قانونی غیر رجسٹر رکشے تھے ممکن اے نہ مکو نا تو کام تساں پتہ ہے ہونا رہے کیوں جی سارے اے رجسٹر ہونے پینے رکشے کوئی نہیں کیوں کہ رش کٹی نہیں پہ ہونے اچھا یہ کدے رجسٹر ہوئے تو کہڑی علاقے چ سن روٹ تے نمبر تے یہ وہ اچھا اچھا کام ہو رہا ہے مطلب رش رش بھی نہیں اتنی رہی ہوں بہتر ہوگا ٹھیک ہوگا یعنی عوام مطلب مطمئن ہے نا کما تو چلو ٹھیک ہے صحیح چلو جی تھوڑا جا کا میں نے گاپ شپ لگی رہی انشاءاللہ گاپ شپ بازار کا کام ہونا ہی نہیں نا اصا نا چینل ہی گاپ شپ کرنو رہے وہ تک رکشا تلا پوانا آپ مہارا او ایسا کیا ہوگا ایویں تو نہ پکا پیٹرول مکیس ہاں جی جناب اعجاز صاحب لگے نا اپنی ڈیوٹی کرنے ہیں دیکھا نے کمیں اپنے لگے گاپ شپ بھی انہوں نے ہوئی ہے دسنے یار بہت زیادہ اصل اتنے کام کیا ہے رکشا نے باڑے کل 75 رکشے پرسوں 100 رکشے جڑے وہ بین ہوئے انہیں آخیا گیا کہ وینج کے اپنا لو نمبر شمبر لو نمبر پلیٹاں لواؤ تو نہ رجسٹر کراؤ یہ کام بھی نالوں نال ہو سی اللہ نے حکمے نالوں نال تساں ساری اپڈیٹ ملنی رہی ہوں میں کچھ جگہ میں نا کچھ مزید تساں گپ شپ سنانے ہیں اچھا اتنے ناشتے نشتے تے لگے نا جی باقی چیزاں تو تسی تک نہیں رہنے نال تساں تھوڑے ناشتے نشتے بھی دساں نال اور چیزاں بھی تساں دساں خبریں تو تسی سننے ہی رہنے ہو خبریں نہیں کہڑیاں گلاں اس ملک سے خبریں ہی خبریں انڈا نہیں ساری زندگی تکنے رہے تھوڑی چکھڑ آ گیا جناب علی چکھڑ اور نیری بھی آنی ہے تک صورتحال تساں تازہ ترین اپڈیٹ ٹیکساں بارے دینے آیا یہ تو کام دوئی طرح ہوا توڑ ہویا نے کام ہو باہر والی بھی تو کام ہے میں ترونکا کدے لاگ جو لیا بارشاں نا تو پھر تو کام ٹاٹ ہوئے جی لیکن ترونکا کو نہیں لگا اے مانا سکوٹر کھلتا رہے ہوں